ब्रह्मपुर बीजेपी नेता पीतवास पंडा को गुड़ीमाड़ कर बाइक आसीथिबा दुई दुर्बृत्त। ब्रह्मानगर में 2 राउंड गुड़ीमाड़ कर दुर्बृत्त। गुरुतर अवस्था एमकेसीजी मेडिकल भर्ती करा जायथिला, हेले सेठारे डाक्तर तांकू मृत घोषणा करिसंती। ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता पीतवास पंडा को गुड़ीमाड़ होइतिबा सूचना। गुड़ीमाड़ करिसंती बाइक आसीथिबा दुई दुर्बृत्त। ब्रह्मनगर में 2 राउंड गुड़ीमाड़ कर दुर्बृत्त। गुरुतर अवस्था एमकेसीजी रे भर्ती करा जायथिला, सेठारे डाक्तर तांकू मृत घोषणा करिसंती। किए दुर्बृत्त कहीं गुड़ीमाड़ करिसंती से नहीं जना पड़ी नथिबा बेले अधिक तदंत चली। 2 दुर्बृत्त बाइक आसी गुड़ीमाड़ करिथिबा सूचना। देवहरी बेहरा ब्रह्मपुर बिरोहेड़ा आम सहित जोड़ी होती। देवहरी किए से दुर्बृत्त कहीं गुड़ीमाड़ कले, या पछर कारण कौन किसी जना पड़लानी? अभावन घटना घटे बहुत बड़ घटना कहीपर आम कहीं बीजेपी नेता तथा वरिष्ठ आईनजीवी आज दुर्बृत्त मैंने 2 राउंड गुड़ी हत्या कर खबर प्रसाद आप देखिए ब्रह्मपुर गुड़ीमाड़ ब्रह्मपुर बीजेपी नेता को गुड़ीमाड़ होइथिबा सूचना। 2 जन दुर्बृत्त बाइक आसी गुड़ीमाड़ कर सूचना रही। ब्रह्मानगर में ये गुड़ीमाड़ होइछि, दुर्बृत्त माने गुड़ीमाड़ करिसंती। गुड़ीमाड़र कारण कौन जना पड़ी नहीं। एमकेसीजी मेडिकल जो गुरुतर अवस्था भर्ती करा जायथिला, सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करिसंती। बीजेपी नेता पीतवास पंडा को गुड़ीमाड़ होइछि। किए गुड़ीमाड़ करिसंती, कहीं गुड़ीमाड़ करिसंती ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होई नाही। तबे गुरुतर अवस्था एमकेसीजी रे भर्ती करा जायथिबा बेले सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करिसंती। ब्रह्मपुर गुड़ीमाड़, ब्रह्मपुर बीजेपी नेता पीतवास पंडा को गुड़ीमाड़ होइथिबा सूचना। गुड़ीमाड़र कारण कौन ता वर्तमान सुधा जना पड़ी नाही। वर्तमान जहाँ सूचना रही, गुरुतर अवस्था जो एमकेसीजी रे भर्ती करा जायथिला, सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करिसंती पीतवास पंडा को। ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता पीतवास पंडा को गुड़ीमाड़, बाइक रे आसी 2 दुर्बृत्त गुड़ीमाड़ कर सूचना। तेरे किए ई दुर्बृत्त कहीं गुड़ीमाड़ करिसंती, कौन रही शत्रुता, ये संपर्क में कौन सूचना वर्तमान सुधा मिल पारि नाही। प्रथमे गुरुतर अवस्था पीतवास पंडा को एमकेसीजी रे भर्ती करा जायथिला एवं सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करिसंती। अर्थात मेडिकल में पहुँचवा बेलू ही तांकर मृत्यु हो सारीथिला। 2 राउंड 2 दुर्बृत्त तांको उपरु गुड़ीमाड़ करथिले, बाइक रे सेमाने आसीथिले, हठात गुड़ीमाड़ करथिले। ब्रह्मानगर रे, ब्रह्मपुर ब्रह्मानगर रे ए घटना घटी। बीजेपी नेता पीतवास पंडा को गुड़ीमाड़ होइथिबा सूचना। तेरे पुणी ब्रह्मपुर रे एभली दृश्य देखा मिली। पुणी जड़े नेता को हत्या करा जायछि। अर्थात ब्रह्मपुर रे आम जदि देखा लगातार आम ब्रह्मपुर जदि आम स्थिति देखा एभली भाव कार्यकलाप घटुछि, जोठी कि अपराधिक कार्यकलाप घटुछि एवं आज पुणी एक अपराधिक कार्यकलाप अर्थात जड़े बीजेपी नेता को गुड़ी करी हत्या करा जायछि। ब्रह्मपुर ब्रह्मानगर में यह हत्याकांड घटी। 2 दुर्बृत्त बाइक रे आसीथिले एवं अतर्कित गुड़ीमाड़ करथिले। देवहरी आम सहित पुणी थे जोड़ी होती। देवहरी कहतु कौन अपडेट सूचना वर्तमान किसी पुलिस सुराग पाइलानी? एसपी निजे प्रत्येक थाना अधिकारी पेट्रोलिंग समस्त रास्ता गुड़ सिल कर समस्त गाड़ी को जांच कर जगह सीसीटीवी फुटेज लगी सीसीटीवी फुटेज को जांच कर दुर्बृत्त मान गाड़ी नंबर कौन था और दुर्बृत्त मैंने को दिग को जाती अधिक छानबीन कर पुलिस या गुरुत्व सहित नहीं। सब बड़ कथा है जड़े वरिष्ठ आईनजीवी अच्छा सहित सी जड़े बीजेपी आगनार नेता रही है। आज सकाल सकाल सी मंत्री बासभवन में एक बैठक में निजक सामिल करते बसिक मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी मान सहित विकास कथा गंजाम जिलार विकास कथा को लेकिन चिंता करते से नहीं एक बैठक डाका सी आगदान में बसिक आलोचना भाग नहीं। कि आप देखिए जेहतु आज जो सब कार्य सरला जो घर को जाऊे निज चेम्बर कथा कहतु चेम्बर गला से घर को जाऊे से समय हठात 2 जन दुर्बृत्त आसिले जो घर निकट में एक हाउस रही हाउस पाखे गाड़ी अटकी पचराउचरा कले कि
ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ତାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏତେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀକୁ ଏବଂ ବିଜେପିର ଆଗଧାରୀ ନେତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଲିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ସବୁ ମହଲ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଆଇନଜୀବୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନେତା ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡିକୁ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ କିଏ କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଙ୍କୁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏପଟେ ବିଭୂତି ଜେନା ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ମେଡିକାଲରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ପୋଲିସର କଡା ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି ଦିନ ତମାମ ରାତି ତମାମ ଯେହେତୁ କାଳିଆ ଯାତ୍ରା ବି ରହିଛି ରାତି ତମାମ ଲୋକଙ୍କର ସହରରେ ଯାତାୟାତ ରହିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରି ପାରିନି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଇଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଅନେକ ଗୁମର କଥାକୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିଆଇ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କ୍ଷୋଭ ହଉଛି ଯେ ପୋଲିସର ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା କି ନା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇନଜୀବୀର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ସତର୍କତା ରହିଥିଲା ନା ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇ ଭାବୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନେଇକି ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବ ତାହେଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର କଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପତ୍ର କାରଣ କଣ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ରହିଛି ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ଇଏ ପୋଲିସ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଏବଂ କିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକାୟନ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା କଣ କହେ କେତେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କହିଲେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ମର୍ଡର ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କେସ୍ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଆମର ସବୁବେଳେ ବଡ ଏରିଆ କଲେଜରୁ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ତାପରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ଆମର ବଡ ଏରିଆ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମ ସାଥିରେ ତାଙ୍କେ ବିଜେପିରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏ ଘଟଣା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଅନିଲ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମେଡିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ପତ୍ର କାରଣ କଣ ରହିଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡିଛି। ପୋଲିସ କେତେ ଶୀଘ୍ର କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଇଏ ଘଟଣା କହିପାରିବା ଇଏ ବହୁତ ବଡ गोली रात कौन कौन सी प्राण ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ